जगन्नाथ। आज श्री गोविज्ञान ओडिशा परिवार तरफ आम गोटे क्षेत्र प्रदर्शन करवा जो गौमूत्र केवल गौमूत्र सिंचन करवा आउ तार 15-20 दिन पर से गचरे केमती रेजल्ट आसुची तार पत्र केमती माने अधिक भल रोची माटीर कंडीशन केमती बेटर रोची रोग पोक केमती नियंत्रण करुची ए सबू देखा किंतु आज जो वीडियोटा हम यहाँ आज प्रथमतः गोमूत्र जोटी केबे कौन सी फील्ड रे प्रयोग है नहीं सेठी गोमूत्र सिंचन हम आताकू आम पुनरावृत्ति करवा से फील्ड रे 15 दिन गला परे। तो बर्तमान चलतु देखा गोमूत्र केमती आम सिंचन करुचे। एठी गंधमार्दन पहाड़ रे जो गाई माने चरिया जाती तांकर गोमूत्र बर्तमान आम प्रयोग करवा। गोटे ढोल रे आम 2 लिटर गोमूत्र दौचे। भल भाव मिक्स कर देवे। मिक्स कला परे आम देखा तार स्मेल किसी आसी। तो गोमूत्र पड़ला परे तार कलरटा सामान्य चा भलिया कलर आसी। एबे चलतु तार प्रयोग करके देखिबा। ढोल रे केवल गोमूत्र रही। एटा सही गोमूत्र एटा कि गंधमार्दन पहाड़ रे जो गाय चरिबा को जाते जो मानकर टेस्ट जो गोमूत्र टेस्ट पिता कि कषा लगे सेटा को आज आम गोटे चिनाबादाम फसल रे प्रयोग करने जाऊँ। बर्तमान चिनाबादाम या कंडीशन अच्छी এই ফিল্ডରେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଗୋମୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋମୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା 15 ଦିନ ପରେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ରହିବ ପୁରା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋମୂତ୍ର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଗୋମୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲାଭ ହେଉଛି, ତାର अमल केमती परिवर्तन आसला आउ रोग पोक नियंत्रण केमती हो पारुची से सब वर्तमान ये गोमूत्र प्रयोग आम जान। कंचा गोमूत्र जोटि 18 प्रकार सूक्ष्म अनुसार रही सबु प्रकार सूक्ष्म अनुसार भर्ती गोमूत्र खाली मनीष नुह उद्भिद बा प्लांट बहुत उपकार माटी समस्त सार जोगेबारे साहाय्य करता गोमूत्र। तेणु आज जो आम गोमूत्र प्रयोग करुचे से आम तार बहुत बढ़िया रेजल्ट पाइबा बोली आशा रही। आप देखा पाथे छोट छोट कीट गुड़ाक रोच तार वासना व स्पर्श द्वारा पलि जा गछ। या आम फोलियर स्प्रे भी करूँ जदि आपण किसी पनीपरिया चाष करमती कि पटल है से जगार फोलियर स्प्रे करी तार
ଗଛର ଗ୍ରୋଥକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଏ ହର୍ମୋନ୍ର ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି। ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋମୂତ୍ରର ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ତ ଗୋମୂତ୍ରର ଯେଉଁଠି ବାସ୍ନା ଆସିବ ସେଇଠି ଗାଈ ବଳଦ କିଏ ଚରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାସ୍ନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପରେଟେଡ୍ ଆମର ସ୍ପେୟାର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କୀଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶୋଷକ କୀଟ। ଗୋମୂତ୍ରର ବାସ୍ନା ବା ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଉଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ପ୍ରେରୁ ଆମେ ଏଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପାରିଲେଣି। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ରଖିବା 15 ଦିନ ପାଇଁ। ପୁଣି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ ହେବ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାର ଫୋଲିୟର ଗ୍ରୋଥ୍ ବା ତାର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବା ତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥଟା କେତେ ହେଲା। ଏଥିରେ ଯେତେ ଚାଷ ସବୁ ହେଉଛି ଏ ଚାଷ ଯେତିକି ରହୁଛି ଯେ ଧାନ ଚାଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି। ଏ ଚାଷରେ ଆମେ ଗୋବର ଆଉ ଗୋମୂତ୍ରର ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାରଣ ଏ ଫିଲ୍ଡ କେବଳ ଆମେ ନେଇଛୁ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ। ଚିନାବାଦାମରେ ଗୋମୂତ୍ର ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷ କାମ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଇନପୁଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ କରିଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।